آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ یقینی طور پر کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں اس کو برت بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے تجربات میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس سے محفوظ رہنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہرس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں اس موضوع کے تعلق سے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے، محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بلا کسی تاخیر آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہرس کی بات جس طرح بات فرمائی آپ نے بھی، پوری مکمل تعریف بھی آپ نے ارشاد فرمائی ابتدائیہ میں، ہرس کے اسباب کیا ہیں آپا؟ کیوں اس کی وجہ سے انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ فرما دیجئے جناب۔ ہم جب حالت حاضرہ کا جائزہ لیں اور آپ نے اسباب پر بات کرنے کو کہا ہے تو زیادہ کی ہوس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک کتا ندی والے پل سے گزر رہا تھا اور اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ جب اس نے ندی میں دیکھا تو اس کو اپنا عکس نظر آیا تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں اسی ٹکڑا مجھے مل جائے گوشت کا۔ جیسے ہی اس نے حملہ کرنے کے لیے اس پر بھونکنا چاہا تو اس کا وہ ٹکڑا بھی ندی میں گر گیا۔ یعنی کہ زیادہ کی ہرس، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ عہدوں کی ہو، چاہے وہ عزت کی ہو، چاہے وہ شہرت کی ہو، چاہے دنیاوی مال و متاع کی ہو، چاہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں نوزادہ، لڑکے ہی لڑکے، ہر چیز کی دنیا میں ہرس جو ہوتی ہے انسان کو ذلت اور انسان کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، دنیا سے محبت، موت سے غفلت، حرام کو حلال سمجھنا، نفسانی خواہشات کا اپنے پر غلبہ طاری کر لینا، دینی تعلیمات سے دوری ہو جانا، اور آپ یہ دیکھیں کہ نہ شکراپن کرنا۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، صبر و قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، خوف خدا کا نہ رکھنا، سب سے بڑھ کر کے انسان جو ہے وہ زیادہ کی ہوس میں اپنی عزت تک مٹی میں ملا دیتا ہے، خاک میں کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ اگر ہم زندگی میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو رزق حلال پر قناعت کریں اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں سے فیضیاب ہوں۔ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قبر کو دیکھتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی اور فرماتے لوگوں سے کہ لوگوں اس چیز کا سامان رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت جو ہے دنیاوی عیش و آرام کو ختم کر دیتی ہے اور میں کیوں موت کا غلبہ اختیار کروں، لیکن جب میں دائرہ اسلام میں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آیا تو میں سمجھ گیا کہ دنیا کے رنگ و بو عارضی ہیں، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، اور جس کو تم موت کہتے ہو وہی ابدی زندگی ہے۔ کیا بات! حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھا لی تو رات کو عبادت کے لیے حاضر نہیں ہوئے تو اللہ نے وحی بھیجی کہ اے یحییٰ کیا تم نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی ہے؟ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، تم جنت دیکھو اور اس کے بعد اگر تم دوزخ دیکھو گے تو آنسوؤں کے بجائے خون روگے اور مرصع لباس کے بجائے تم لوہے کا لباس پہنو گے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا حلال اور حرام کا فرق، لوگ جو ہیں جو لالچ رکھتے ہیں، جو حرص رکھتے ہیں وہ حرام کو بھی حلال سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے 10 دینار کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 دینار حرام مال کا ہے، جب تک وہ اس کے جسم پر رہے گا تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو میرے بندوں کو گرد و غبار جیسی حالت میں آئے ہیں اور مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کا کھانا حرام، ان کا پہننا حرام، ان کا پینا حرام، یہ ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور دیکھیے زینب، انسان کی حرص کا پیالہ جو ہے کبھی بھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ہم جتنا بھی اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے ہم زیادہ کی ہوس پھر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں وہ بھی مل جائے۔ کسی کے پاس ایک چیز ہے تو ہمارے پاس 10 چیزیں ہوں۔ دیکھیے سلطان محمود غزنوی کا ایک نوکر تھا یار جو بہت ایماندار تھا، اس کی ٹوٹی سی چرپائی تھی، اس کے نیچے ایک صندوقچہ تھا اور دن بھر وہ اس کو دیکھتا تھا اور پھر بند کر دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی سے جا کر کسی نے کہا
कि याज ने इसमें हीरे छुपाए हैं। तो उन्होंने उसको दरबार में बुलाया कि याज दरबार में आओ और ये संदूक लेकर आना। देखिए जब वो संदूक लेकर गया तो जब उसके सामने सुल्तान महमूद गजनवी के सामने उसमें संदूक खोला तो उसमें हीरे नहीं थे, फटे पुराने कपड़े थे। तो फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि याज तुम इस संदूक को खोल खोल कर बार बार क्यों देखते हो? तो कहने लगे कि मैं इसलिए देखता हूँ कि पहले मैं किस हाल में था और अब मैं किस हाल में हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मैं इस संदूक बार बार खोलता हूँ। तो हमें हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग बिल्कुल बेकार हैं जो नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं और फिर सवाब की उम्मीद रखते हैं। तो अल्लाह से हमेशा खैर तलब करें, खैर की उम्मीद रखें। ये दुनिया फानी है, यहाँ की तमाम चीजें आर्जी हैं और हम सबको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। सुभान अल्लाह, बेशक हमें लौट कर उसी रब की जानिब जाना है। और जब हम इस बात का यकीन कर लेना कि अल्लाह ने जो कुछ हमारे लिए बेहतर समझा, वो ज़ाते बारी ताला बेहतर जानती है कि हमें क्या देना है, कितना देना है और किस वक्त देना है। अब उसको कहीं भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं तो वो मालो मता भी हो सकता है, वो जाओ हशमत भी हो सकती है, वो कहीं मनसब भी हो सकता है। क्योंकि जब हम बरकत की दुआ मांगते हैं तो वो हर चीज़ में बरकत है, वो औलाद में भी हो सकती है, वो रिस्क में भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम पर राज़ी हो जाइए। जब हम राज़ी व रज़ा हो जाएंगे तो फिर हरीस नहीं रहेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो जाएंगे। सादिया, आप ये इरशाद फरमा दीजिए हिर्स के हवाले से कि ये जो हिर्स है इंसान की ज़ाती ज़िंदगी पर, फिर कुल्ली तौर पर अगर हम माशरती एतबार से देखें, छोड़ दी उसके सुपुर्द, ये नहीं होता कि हमें भी इस दुनिया से इसी तरह से रुखसत हो जाना है तो हम अपने आमाल की दुरुस्तगी वहीं से शुरू कर दें। एक वक्फा लेते हैं, मजीद कलाम कर मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा और सादिया सईद साहिबा तशरीफ फरमा है। हिर्स के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और काश इस हिर्स को हम अपने अंदर से निकाल कर फेंक दें और अल्लाह पर तवक्कुल करें कि जिस रब ने हमें पैदा किया है वही हमारे हर काम करने वाला है, वही हमें सब कुछ देने वाला है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, अब जिस तरह से हम हिर्स की बात कर रहे हैं इब्तदाई वक्त से ही, ये एक बज़ाहिर मनफी रवैया है लेकिन इसके साथ साथ ये मुस्बत भी हो सकता है। मैं चाहूँगी इसके जो मुस्बत असरात है या मुस्बत बात है वो किस तरह हो सकता है ये भी बताइएगा, और कौन सी जो हिर्स है वो बाइसे सवाब भी हो सकती है। देखिए ज़ैनब, रवैये दो किस्म के होते हैं, एक मनफी रवैया और एक मुस्बत रवैया। हमेशा मनफी रवैये के पीछे इंसान के माशी, माशरती और समाजी हालात कार फरमा होते हैं जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पर माँ बाप में से किसी एक का ना होना या माँ बाप में ना चाहते हो जाना, दिन रात ये हविस रखना कि हम रातों रात अमीर बन जाएं, हमारे पास रातों रात दौलत आ जाए और लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें। एक पीछे कि इंसान बुरी सोहबत का जब शिकार होता है, बुरी सोहबत में बैठता है तो उसका जहन खलल का शिकार हो जाता है। वो हमेशा मुस्बित पहलू के बजाय हर चीज़ का मनफी पहलू ढूंढता है। जब हम हालात का जायजा लें तो ज़ैनब हम देखते हैं कि शराब पीने वाला हमेशा शराब पीने वालों के साथ खुश रहता है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वालों में खूब बनती है, चोरी करने वाला हमेशा चोर के साथ खुश रहता है कि अपनी सोबत इंसान की होती है। लेकिन अब आया मसला है कि इन रवैयों को कैसे मुस्बित बनाया जाए। तो इनकी अखलाकी तरबियत करके, इनको नमाज का आदी बनाकर, इनको अच्छी सोबत इख्तियार करने का कह के, नेकी के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा इनको शरीक करके, फिर देखिए कि आप वालिदैन का भी फ़र्ज़ है, असातिज़ा का भी फ़र्ज़ है, बुज़ुर्गों का भी फ़र्ज़ है कि इनके सामने इस्लाही प्रोग्राम रखें, हर चीज़ का इस्लाही पहलू रखें। जैसे बच्चों को जब हम परवरिश करते हैं तो मनफी रवैया भी होता है, मुस्बित रवैया भी होता है, लेकिन वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चों के सामने हर चीज़ का अच्छा पहलू पेश किया जाए, अच्छी बात उसके सामने पेश की जाए, इस्लाही प्रोग्राम ज़िंदगी गुजारने का उसके सामने रखा जाए और गुनाहों से बचने के लिए और गुनाहों के अजाब के मुतालिक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए। देखिए हिर्स अच्छी भी होती है और हिर्स बुरी भी होती है, मगर आया इसका दारोमदार इस चीज़ पर है कि आया
फरमाया हम किस शय की हिर्स कर रहे हैं। जैसे नेकी की वो काम जिनसे अल्लाह की रजा खुशनुदी हासिल करने के लिए हम करें, और जो जिनकी ये खुशखबरी है कि हम अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, तो ये हिर्स महमूद कहलाती है। और देखिए हिर्स बुरी भी होती है, गीबत करना, चोरी करना, ऐबजोई करना, किसी का दिल दुखाना, किसी के माल पर कब्जा कर लेना, तो ये हिर्स से मजमूम होती है। अब ये बताइए, अब सवाल ये है कि इनको हम कैसे मुस्बित बना सकते हैं, इन मनफी रवैयों को हम कैसे मुस्बित बना सकते हैं? तो किसी के आंसू का साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट का साथ देकर, एक मीठा बोल बोलकर, किसी से खंदा पेशानी से मिलकर, किसी के काम आकर, किसी की दिलजोई करके, किसी की मुसीबत हल करके, अल्लाह की रजा और खुशनुदी वाले काम करके, कुरान की एक आयत पढ़कर, ये तमाम वो काम हैं जिनसे हम ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारी निजात का बाइस हो सकती है। सुभान अल्लाह। अब जिस तरह से हमने कुतुब सीरत में पढ़ा कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी एक दूसरे से नेकियों पर सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे और फरमाया करते थे कि एक दूसरे से किस तरह से बढ़कर आगे। कोई मैसेज आप हमारी बहनों को देना चाहें, फरमाइए। जैसी मजबून बीमारी की बात हुई, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की सदा लगाई और कहा जिसके पास जो भी माल है वो लेकर आ जाएं। देखते क्या है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का माल सारा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अभी कुछ ही देर रुकी थी, देखते क्या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सारे घर का सामान लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अबू बकर, क्या अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ कर आए हो? तो कहने गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का नाम मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूँ। तो दुनिया और दुनिया के चक्करों में नहीं पड़े। ये इज्जत की लालच, ओहदे की लालच, शोहरत की लालच, मालो हिर्स की लालच इंसान को फिर कहूँगी कि आर्जी तौर पर बड़ा बनाते हैं। अपने रब को याद करें।